Добрый день. Bonjour. Мы продолжаем осмотрение большого руководства к этапам пути пробуждения. Первая ее часть. Отрезок пути общий с практиками. Или общий отрезок пути с малой личностью. Donc, nous continuons l'étude du grand traité de la voie vers l'éveil et nous en sommes toujours à la première partie qui est cette partie commune avec les personnalités d'envergure spirituelle initiale. На этом отрезке рассматриваются 4 основные мысли, общие с малой личностью. Это размышления о свободах и благах, размышления о непостоянстве и смерти, размышления о карме и прибежище. Сейчас мы рассматриваем размышления о карме. Прибежище уже было. Все остальные уже были. Donc, parmi les 4 pensées principales qui sont propres pour les personnalités d'envergure spirituelle initiale, nous avons déjà étudié tout ce qui concernait les libertés et attributs de cette existence actuelle, l'impermanence et la mort, le karma et le refuge. Donc nous avons déjà vu le refuge et maintenant nous sommes en train d'étudier le karma. Опять же, размышления о законе кармы, по большей мере закончены, его классификация и так далее. А сейчас это уже как после такого размышления воздерживаться от проступков. Eh bien, так называется глава, которую мы начинаем сегодня. Et donc nous avons déjà vu quelles étaient les caractéristiques du karma, nous avons clarifié les différents types de karma qui existaient et aujourd'hui la partie que nous allons étudier est intitulée « Comment, après de telles réflexions, éviter de commettre des mauvaises actions ?» В главе о говорящем истину сказано: «О, князь, не убивай, жизнь очень дорога для всех рожденных. И более того, кто хочет жизнь надолго сохранить, пусть даже не помыслит об убийстве». Et donc on reprend dans le texte. Ainsi, dans le chapitre sur la vérité, il est dit: Ô roi, ne tue pas. Pour tous les êtres, la vie est très précieuse. C'est pourquoi ceux qui désirent avoir une vie longue ne devraient pas penser à tuer, même dans leurs pensées les plus secrètes. То есть два аргумента приводятся. С одной стороны, жертва считает свою жизнь чем-то очень ценным, дорогим, и поэтому убийство неприемлемо. А с другой стороны, если ты как бы сам тот, кто вероятный агрессор, также ведь хочет жить и сохранить свою жизнь как можно дольше. И если это так, то для сохранения собственной жизни не то, что нельзя непосредственно прерывать чужие жизни, но даже и помыслить об этом. И здесь это, опять же, причина не в том, что кто-то накажет, кто-то третий вступит сюда, там, это закон кармы, сам какой-то отдельно существующий, и он наказывает. Мы сами создаем причины и встречаемся с их результатами. И если мы хотим результат, опять же, такой как долголетие, то нам нужно отказаться от убийства.
Et ici, il y a deux points. Enfin, tout d'abord, d'un côté, pour la victime, la vie est précieuse et pour elle, et bien évidemment, le fait d'être tué est inacceptable. Pour la personne qui est pour le tueur lui aussi, il veut vivre le plus longtemps possible. Et donc, s'il veut vivre le plus longtemps possible, eh bien, pour que sa propre vie soit la plus longue possible, il ne faut pas qu'il tue, parce que, et même, il ne faut pas tuer même dans ses pensées les plus secrètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas qu'on va être jugé pour ce qu'on fait, c'est pas parce qu'il y a un tribunal, du karma qui va vous juger, c'est simplement que en faisant ça, nous créons les causes et les raisons qui vont après amener un résultat. Et ce résultat sera que on aura une vie courte, par exemple. Donc, si on veut avoir une longue vie, eh bien, il faut s'abstenir de tuer. Так же, как и если мы будем бить себя палкой по голове, то не нужен какое-то третье лицо, которое будет наказывать нас головной болью. Мы сами создали эту головную боль. И, опять же, если мы не хотим вот этой головной боли, нам нужно не бить себя по голове. Здесь то же самое. Если мы не хотим быть убитыми, нам нужно не убивать других. Беречь чужую жизнь. En fait, c'est la même chose. Si on se donne des coups sur la tête soi-même, eh ben, on va avoir mal à la tête. Il y a personne d'autre qui sera à l'origine du mal de tête qu'on va avoir après s'être donné des coups sur la tête. Et là, c'est la même chose. Si on ne veut pas être tué, eh ben, il ne faut pas tuer soi-même. Il faut respecter la vie des autres êtres. В обоих случаях работает простой закон причины и следствия. Et dans les deux cas, nous voyons comment fonctionne la loi de cause à effet. И в обоих случаях в нем нет необходимости в каком-то мистическом третьем лице, которое будет насылать на нас страдания. Et on n'a pas besoin de l'existence d'un troisième être mythique qui serait à l'origine des souffrances que l'on va connaître. И далее по тексту, уже слова Цонкапе. Согласно сказанному, не допуская даже помысла о 10 неблагих деяниях, а также о ранее упомянутых проступках, следует всегда привыкать к мысли о воздержании от зла, многократно повторять ее. Et on reprend dans le texte, là, Tsongkhapa écrit, en accord avec ce qui a été dit, il convient de ne pas laisser apparaître, ne serait-ce qu'en pensée, les 10 actions non vertueuses ou bien d'autres transgressions évoquées précédemment. Il convient de s'habituer, de toujours recourir à des pensées telles que de se retenir de commettre de mauvaises actions et de les répéter souvent et de recourir très souvent à de telles pensées. Согласно, если таким образом не отвратимся от дурных поступков, придется помимо воли испытать страдания. Куда бы ни пошли, от них не спасемся. Et si l'on n'arrive pas ainsi à se détourner des actions non vertueuses, on connaîtra contre son gré l'expérience de ces souffrances. Où que l'on aille, on n'y échappera pas. Так же, как если мы ударим себя по голове, то даже если перейдем в другую комнату, головная боль не останется в той первой комнате. Et de nouveau, si on se donne des coups sur la tête et qu'on change de pièce, le mal de tête, il va nous suivre, il va pas rester dans la pièce qu'on vient de quitter. Поэтому не надо совершать такие деяния, которые хотя и кажутся приятными, но во время созревания плодов заставляют лицо покрываться слезами. Et on reprend dans le texte, c'est pour cela qu'il ne faut pas commettre de telles actions, qui bien qu'elles puissent nous paraître agréables, au moment où leurs fruits mûriront, nous feront couvrir nos joues de larmes. Совершайте такие деяния,
при воздаянии за которые испытывают чистую радость и счастье. Et accomplissez des actions dont les rétributions vous feront connaître le bonheur et la joie. То есть нужно должным образом, как следует изучить этот закон кармы и выделить, что такое деяние, которое приносит приятные плоды, и стараться их совершать как можно больше, и выяснить, что такое деяние, приносящее отрицательные плоды, и стараться не совершать их. В таком случае, по тому же закону причины и следствия, не потому, что кто-то так решил, а потому извне, решил кто-то кроме нас, а просто потому, что мы изменили свое поведение, и по этому закону, природному закону, не придуманному кем-то, причины и следствия, мы будем меньше встречаться с неприятностями и чаще будем встречаться с тем, что можем называть счастьем. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître la loi du karma, parce qu'à ce moment-là, on va, si on comprend quels sont les effets des actions vertueuses, eh bien, on saura qu'on va et qu'on connaît, on sait ce que sont ces actions vertueuses. À ce moment-là, on va les faire le plus souvent possible. Et puis, si l'on connaît bien cette loi du karma, si l'on a bien étudié, eh bien, on saura quelles sont les actions non vertueuses, et à ce moment-là, on pourra éviter de les commettre. Et donc, c'est là que c'est vraiment cette loi de cause à effet, elle dépend pas de quelqu'un d'autre, elle dépend pas d'un tiers. Dans cette loi de cause à effet, c'est nous qui allons changer notre état grâce à un changement d'attitude et de conduite. Et plus, moins on commettra, si on comprend bien cette loi, moins on commettra d'actions non vertueuses, et plus souvent on commettra des actions vertueuses, donc plus on connaît. À ce moment-là, on sera beaucoup plus souvent dans un état de ce qu'on peut appeler le bonheur. В отделах сказано: если ты страдания боишься, и тебе страдание неприятно, ты не совершай дурных поступков, ни в открытую, ни потаенно. Если совершил дурной поступок или совершишь, то даже если саван сбросишь и помчишься от страдания, все же не спасешься. И такого места не найдется, где тебя бы карма не настигла. Ни в пространстве, ни в пучинах моря. Пространство, вот имеется в виду небо. Ни в пучинах моря, ни в горах его не существует. И далее. Эти неразумные дитяти, поступая как враги с собою, все греходеяния совершают, а плоды греходеяния жгучи. Хорошо, когда не совершают действия, от которых мучит совесть, и с лицом покрывшимся слезами страшные плоды их не вкушают. Хорошо, когда осуществляют добрые дела, а не дурные, и в покое с радостью и счастьем, с наслаждением их плоды вкушают. Суетясь для собственного счастья, совершают скверные проступки, но вкушают то, что заслужили. По злодеяниям великие страдания. И еще. И хотя проступки нас, конечно, сразу словно меч не разрубают, но они определяют участь, что нас ждет в других перерождениях. А удел, который созревает из-за тех проступков, что заставят испытать нас жар различных видов, мы узнаем только после смерти. Как ржавчина, рожденная железом, его же и съедает, так и тот, кто не вникает правильно в свои поступки, сам создает себе дурной удел. Сам же создает себе дурной удел. Donc, là on reprend dans le texte. Dans les versets de la doctrine, il est écrit: si vous craignez la souffrance,
si vous la trouvez peu souhaitable, n'accomplissez pas d'actions non vertueuses, que ce soit ouvertement ou en secret. Que vous ayez commis des actions non vertueuses dans le passé ou que vous les commettiez maintenant, même si vous essayez de vous enfuir, vous n'échapperez pas à la souffrance. Où que vous alliez, il n'est nul endroit où le karma que vous avez créé ne puisse vous atteindre, ni là-haut dans l'espace, ni au fond des océans, ni même au beau milieu des montagnes. Et plus loin, les êtres immatures et de peu de sagesse se conduisent comme des ennemis pour eux-mêmes. Ils commettent des actions non vertueuses dont les fruits seront douloureux. Il vaut bien mieux s'abstenir des actions qui apportent à celui qui les commet une moisson de tourments et de pleurs, couvrant de larmes son visage. Il vaut bien mieux s'engager dans les actions qui apportent à leur auteur des fruits dénués de toute douleur, chargés de joie et un esprit heureux. Je pleurerai quand je serai confronté aux résultats de mes actions non vertueuses commises dans l'insouciance, quand j'étais dévoré par le désir du bonheur. Et encore, l'action non vertueuse n'entraîne pas nécessairement un résultat immédiat, comme lorsqu'on se blesse avec une arme. Les résultats de l'action non vertueuse se manifestent au cours des renaissances futures. Les êtres qui créent du karma non vertueux rencontreront dans leur vie future des résultats aussi douloureux que les actions non vertueuses qui les ont engendrés. La rouille qui vient du fer se nourrit de cette source même. De même, ceux qui agissent sans réfléchir s'en vont vers de mauvaises migrations du fait de leurs propres actions. Эти слова Будда произнес, вот первую часть. Однажды на берегу реки он увидел рыбака, который наловил очень много рыбы и продолжал ловить ее. Будда спросил у рыбака: тебе рыба чем-то угрожает? Ты чего ее так уничтожаешь? Он сказал, что я боюсь страдания, я хочу заготовить побольше рыбы, и тогда я не буду страдать. На что и отвечает Будда: если ты страдания боишься и тебе страдание неприятно, ты не совершай дурных поступков, ни в открытую, ни потаенную и так далее. Et ces paroles ont été prononcées par le Bouddha alors qu'il se trouvait au bord d'une rivière. Il observait un pêcheur qui était en train de pêcher. Il avait déjà pêché énormément de poissons. Il continuait à pêcher. Et donc le Bouddha lui demanda: mais qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que les poissons te menacent? Et le pêcheur répondit: j'ai peur de la souffrance et je veux pêcher énormément de poissons pour ne pas souffrir. Et le Bouddha lui répondit: si tu as peur de la souffrance, ne commets pas d'actes non vertueux. Также как-то в Раджагрихе к Шарипутре как-то явился голодный дух прета. И он сказал, что в прошлом он был купцом в Раджгрихе. И так как был очень скаридным и жадным, сейчас возродился в облике преты, голодного духа. И он слезно молил родственников оставшихся, родственников этого купца,
чтобы они, это этот голодный дух. дух, просил, чтобы Шарипута передал родственникам, чтобы они как можно больше угощений монахам приготовили, и это как бы несколько смягчит положение этого духа. И об этом Будда сказал здесь внизу это: суетясь для собственного счастья, совершают скверные проступки, но вкушают то, что заслужили, по грехам великие страдания. В конце последний стих. Et la strophe « Je pleurerai quand je serai confronté aux résultats de mes actions non vertueuses commises dans l'insouciance lorsque j'étais dévoré par le désir du bonheur », en fait, c'est ça fait référence où une fois dans la ville de Rajagrih, un esprit affamé, un prêta, s'adressa à Shariputra, un des disciples du Bouddha, et lui dit, voilà, dans une vie antérieure, j'étais un riche marchand et en fait, j'étais extrêmement avare et j'avais énormément de plaisir à voir mes richesses, mais j'étais très avare. Et c'est pour ça que j'ai une renaissance aujourd'hui en qualité de prêta ou d'esprit affamé. Et donc là, il supplia Shariputra de transmettre à sa famille, qui était encore en vie, de faire le plus d'offrandes possible aux moines afin que cela puisse alléger les souffrances auxquelles il était confronté dans cette renaissance. И как-то так это у нас Шравасти, получается, жил купец, опять же, у него, или жило 4 купцов, 4 друзей. Один вроде нормальный, один у него не было никакой веры ни во что, никому доверия, один бесстыжий, бессовестный, и 4, получается, он не имел какого-то воздержания от дурных поступков. Он мог ради выгоды, как у классика-то говорится, нет такого злодеяния, на которое не пошел бы капиталист ради какой-то 300% выгоды. Забыл дословно. Вот такой очень был 4. И как-то они, не как-то, они постоянно, встречаясь вместе, рассуждали о том, что они хотят обрести благое рождение среди небожителей. Вот как у нас на кухне обычно буддисты любят сидеть судачить о том, вот, у кого какие ситхи, кто куда их это сует, что с ними делает, бред всякий вот этот кухонный. И вот они пошли к Будде. Вот так-то и так мы хотим возродиться среди богов. Но Будда ведь знал как бы их. Он ему отвечает, здесь это... тут это переводчики на русский вставили, здесь не совсем нужно, такой, союз. Но удел, который созревает из-за тех поступков, что заставит испытать нас жар различных видов, мы узнаем только после смерти. То есть, насколько вы всего нехорошего наделали в течение жизни, вы узнаете только после смерти. И это, опять же, не что-то, что приходит извне, не чье-то наказание, накладываемое на вас. Это то, что происходит из вас самих, то, что вы сами создали. Как ржавчина, рожденная железом, его же и съедает, так и тот, кто не вникает правильно в свои поступки, сам же создает себе дурной удел. Et donc maintenant, le commentaire des deux
des deux derniers quatrains. Donc dans la ville de Shravasti, il y avait quatre marchands qui étaient amis. Donc il y en avait un qui avait une conduite normale. Il y en avait le deuxième, il ne faisait aucune confiance, il n'avait aucune foi, il ne faisait confiance à personne. Le troisième était un être sans aucune morale, et le quatrième n'avait absolument aucune retenue. Il était un peu du style comme on dit un capitaliste ne pourra résister ne pourra jamais résister à un gain de 300%. Et en fait, toujours lorsqu'ils étaient ensemble, lorsqu'ils se rencontraient, ils discutaient, puis ils disaient voilà, nous on aimerait bien avoir une bonne renaissance dans le monde des dieux. Et c'est un peu comme souvent, ça rajoute la Matengon, que les bouddhistes sont là à la cuisine en train de discuter, voilà, moi j'ai j'ai atteint tel siddhi ou j'en ai d'autres. Et donc là, le Bouddha, ils allèrent voir le Bouddha et ils leur disent voilà, nous aimerions avoir une renaissance dans le monde des dieux. Et le Bouddha, qui les connaissait, leur dit vous savez, ça va dépendre de ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait véritablement, vous ne le saurez qu'après votre mort dans votre prochaine renaissance. Mais simplement, il faut toujours avoir à l'esprit que ce que vous avez créé ne dépend que de vous-même. Il n'y a que vous qui êtes à l'origine de la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, donc, ça fait référence aux quatrains suivants. Les êtres qui créent du karma non vertueux rencontreront dans leur vie future après la mort des résultats aussi douloureux que les actions non vertueuses qui les ont engendrées. La rouille qui vient du fer se nourrit de cette source même. De même, ceux qui agissent sans réfléchir s'en vont vers de mauvaises migrations du fait de leurs propres actions. Так же, как эти четверо купцов, современные некоторые буддисты тоже часто пытаются скрестить ужас с ежом. Предлагают какие-то проекты, то разведение рыбы, вырубки лесов, птицеферму какую-нибудь устроить, прям большой комбинат, или скотобойню. Вот это выгодно, мы на этом заработаем много денег, и мы будем помогать строительству ступ, храмов, мы вот так будем заслуги накапливать. Ну вот тут ответ уже дан. Et aujourd'hui aussi, on voit certains bouddhistes qui vont avoir une attitude similaire à celle de ces quatre marchands. Ils vont proposer... Пенсионный фонд разворуем, там тоже бывает это... Et ils vont proposer des projets du style voilà, on va construire un immense abattoir, on va faire un élevage de poissons ou un élevage de poulets, ou bien encore on va profiter des fonds de pension pour construire des stupas et des temples, et comme ça on accumulera plein de mérites qui nous permettront d'avoir de bonnes renaissances. Даже если книги издавать будем. Ну, это получается, как человек пытается наломать дров и как-то откупиться от этого. Ну, если ударил себя по голове молотком, то молись, не молись, у тебя голова все равно болеть будет. Et en fait, c'est un petit peu... C'est toujours on peut revenir à la même image. Si on se donne soi-même un coup sur la tête, et bien après, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, le résultat sera le même. Donc c'est toujours ce fait d'essayer de se dire qu'avec certaines actions, on va pouvoir en cacher d'autres. И дальше по книге. Камлумпа
это один из кадампинских геше, сказал Пучумве, другому кадампинского геше, наш благой друг, то есть учитель, кажется, это Потоп имеется в виду, говорил, что закон деяния плода, ну, то есть кармы, исключительно важен. Ныне же не уделяют времени на его разъяснение, слушание и созерцание. Думаю, что лишь его-то и нужно усвоить, не так ли? Именно так, ответил Пучума. Donc, on reprend dans le texte, Kalungpa dit à Puchungwa, et donc là, ce sont deux Geshe Kadampa, notre bon ami, donc ici on fait certainement référence à Dromtompa, disait que la loi de cause à effet... Потопа. А, Потопа. Кажется, я не на 100% уверен. Я себе написал, потому что мне кажется, там было написано в этом. Donc, notre bon ami, et on est en train de vérifier qui était le bon ami, si c'est... disait que la loi de cause à effet ou la loi du karma est d'importance primordiale. Mais de nos jours, les gens n'accordent pas grande valeur à l'exposé, l'écoute ou la méditation sur ce sujet. À mon avis, c'est parce que cet enseignement est particulièrement difficile à pratiquer. Ne penses-tu pas? C'est exact, dit Puchungwa. Здесь, они вот здесь, да, Джомтомпа говорят. Ну. Хорошо. Да. Так, и устами Тонпы, это Томпа, последователи Джово, то есть, опять же, кадампинец, и последователи Джово, это значит приверженцы школы Кадам, ну, следовательно, и Гелук, ну, и, в принципе, и Кагю. Последователи Джоу не следует быть слишком уверенными в себе. Тонок сей закон причинности. Et donc, on continue dans le texte par les paroles de Tompa, qui était aussi un Geshe Kadampa. Il dit, disciples de Chovo, ne soyez pas trop impétueux sur de vous-même. Cette production en dépendance est subtile. Et donc ici, Chovo, c'est aussi bien l'école Kadampa que Gelugpa et finalement Kagyu aussi. Устами Пучунгвы. Лишь в старости я пришел к полному согласию с сутрой о мудрости и глупости. Et on continue dans le texte, là il y a des citations. Donc, et Puchungwa disait, ce n'est qu'avec l'âge que je suis arrivé à une pleine compréhension du sutra du sage et du sot. В сутре о мудрости и глупости там 52 или 53 истории, в зависимости от редакции, о том, как бы там описывается какое-то событие, так сказать, современности, это при Будде или еще что-то произошло. Люди спрашивают, в чем причина, в чем корни этого события, и Будда описывает то, что этими существами, людьми или еще кем-то было сделано в прошлом, и как это на них повлияло, как это повлияло на их настоящее.
Et dans le sutra du sage et du sot, il y a, alors suivant les éditions, il y a entre soit 52, soit 53 histoires qui, en fait, sont toujours une situation donnée et à laquelle le Bouddha donne la réponse. Et donc, il explique en fait pourquoi, qu'est-ce que ces personnes ont fait dans le passé et donc quels sont les effets de leur comportement du passé sur le présent. То есть основной темой, рассматриваемой в этой сутре, является закон кармы. Et, И иногда человек, впервые ознакомившись, почитав этот текст, восклицает возмущенно: так и дышать нельзя. et c'est vrai que le thème principal du sutra du sage et du sot, ça concerne la loi du karma. Et c'est vrai que des personnes, parfois, lorsqu'elles lisent ce sutra pour la première fois, elles s'exclament, mais c'est fou, on peut même pas respirer. Потому что там очень ярко иллюстрируются все последствия дурных поступков. Parce que c'est vrai qu'on illustre de manière très explicite quelles vont être les conséquences de toute action, quelle qu'elle soit. Так, и дальше. Устами Шаравы. Будда, что бы ни случилось худое с ним в прошлых жизнях, не винил за это ни страны, ни дома, а всегда говорил, что за такие-то деяния пришлось там-то родиться. Et quant à Charavara, il dit Charava. Угу. Ah, Шаравара? Et quant à Charava, il disait, le Bouddha a dit que quelles que soient les difficultés ou les situations douloureuses rencontrées, elles ne surviennent ni en raison d'un lieu peu propice ou à cause de la construction d'un bâtiment, mais bien parce qu'ayant commis telle ou telle action, vous êtes né dans ces circonstances. Ну хорошо, вот из вышеописанного мы приходим к выводу, что плохое делать нехорошо, от этого будут проблемы, хорошее делать нужно, от этого будет радость. Новое, дурное мы постараемся больше не совершать, не копить, но остается вопрос, что делать с тем, что уже накоплено дурного? Et donc en fait, avec tout ce qu'on vient de voir, il est clair que on a compris qu'il ne faut pas commettre d'actions non vertueuses parce qu'elles vont entraîner des souffrances. Au contraire, il faut faire des choses, des bonnes actions parce qu'elles vont nous amener le bonheur. Mais donc ça, c'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui parce que maintenant on a compris. Par contre, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a pu accumuler dans le passé? Ранее накопленная дурная карма, как уже было сказано опять же ранее, не может быть как-то рассеяна безрезультатно. Нет закона долгости, как же забыл, как это, когда за тем, что истекает какое-то время, и это преступление уже наказание за это преступление уже не предусматривается. Ну да. Там, оно есть как категория преступлений, у которых нет этого срока давности, срок давности. Если по человеческим законам срок давности еще может быть какой-то, по настоящим законам такого срока нет. То есть или для исчерпания дурной кармы, или ее нужно всю перевкушать, как бы перестрадать, или что же?
Et donc, en ce qui concerne le karma négatif accumulé, on a vu que ce karma négatif, il ne peut pas ne pas laisser de résultat. Et en fait, comme on en a déjà parlé, dans la loi du karma, il n'y a pas d'action non vertueuses qui ne connaissent pas qui auraient pour lesquelles il puisse y avoir une prescription. Non, ici, donc soit on doit épuiser complètement ce karma négatif accumulé, ou bien quelle pourrait être l'autre solution? В принципе, если суметь не совершать никаких новых дурных поступков, в течение каких-нибудь миллионов, миллиардов лет можно перестрадать всю накопленную ранее дурную карму. Но, кажется, этот путь не очень продуктивен. Et il est vrai que si l'on s'abstient de commettre des mauvaises actions pendant des milliards d'années, à ce moment-là, on pourra arriver à épuiser tout ce karma négatif accumulé depuis des temps sans commencement. Mais il semblerait que cette voie ne soit pas extrêmement productive. И Будда дает нам этот удивительный, уникальный способ очищения накопленной ранее дурной кармы. Очищение посредством применения 4 сил. Et donc, le Bouddha nous donne ce moyen unique, ce moyen qui nous permet de purifier tout ce karma négatif qui a été accumulé. Et cette purification que l'on peut faire en ayant recours aux 4 forces. То есть сам процесс называется на тибетском щакпа. Это слово иногда переводят как покаяние, раскаяние. Вроде бы в текстах я этого не встречал, но по смыслу близкое слово было бы замаливание грехов. Обычно буддистам не нравится такое слово, не применяют его, но оно как бы больше подходит даже. Как же, забыл, как на латыни это называется. В католицизме это прям есть этот тоже. Ну ладно. Et donc en tibétain, ce mot c'est chapa. Chapa. Et souvent on le traduit comme le regret, voire la confession, mais en fait ça correspondrait beaucoup plus au fait de nettoyer grâce à la prière. Mais souvent, on n'aime pas tellement avoir recours à cette expression. Donc. Монгольское слово наманчалха. Там корень взят санскритский слово намо, нама. И как бы делать наму. Это то же самое, замаливание какое-то. Как бы то ни было, раскаяние только лишь одна из 4 сил, которая применяется для очищения. Ну, наиболее понятный, наверное, и приемлемый перевод получается очищение дурных поступков. Et en fait, le regret, c'est ce qui va nous permettre de purifier ces actions non vertueuses. Et certainement, c'est purification qui sera le mot le plus approprié. Так, по тексту. Хотя стараемся не запятнаться злодеяниями, но если по неосмотрительности, из-за обилия омрачения и тому подобное, допускаем проступки, то нельзя оставлять их без внимания. Необходимо прилагать усилия к средствам исправления
заповеданным сострадательным учителем Будды. Et donc on reprend dans le texte, bien que nous essayons de ne pas nous souiller avec nos transgressions, mais si par négligence, à cause de nombreuses perturbations, etc., nous commettons des fautes, et lorsqu'elles surviennent, il ne faut pas les laisser sans attention. Il est indispensable de fournir des efforts pour avoir recours aux moyens d'y remédier, enseignés par le maître empli de compassion, c'est-à-dire le Bouddha. Что касается способов... нет. Сначала... Как уже выше говорилось, карма имеет способность к разрастанию. Так, возможно, это не совсем так, но в устной традиции приводится такая иллюстрация, что если на новолуние задавить блоху, убить блоху и оставить этот проступок без очищения, то к полнолунию, за 2 недели, за 15 суток, тяжесть убийства станет эквивалентна тяжести убийства, кармическая тяжесть, тяжести убийства человека. Следовательно, как минимум, нужно делать что-то для того, чтобы эта дурная карма хотя бы не разрасталась. Если она будет разрастаться, то это просто бесконечный процесс будет. И как бы мы ни старались, мы не исчерпаем ее. Et dans la tradition orale, on dit que pour illustrer en fait le fait que le karma, comme on l'a déjà vu, le karma s'accroît. Hein, ça c'est une des règles. Dans la tradition orale, donc une des illustrations dit que si par exemple au moment de la nouvelle lune on tue une puce et que on laisse cette action non vertueuse sans purification aucune, eh bien 15 jours plus tard, au moment de la pleine lune, la lourdeur du karma accumulé équivaudra au karma de tuer un être humain. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument empêcher le karma de croître, parce que si on n'empêche pas le karma négatif de croître, eh bien ça peut être un processus infini. Что касается способов исправления падений, падения здесь имеются в виду проступки, преступления против обетов, принятых обетов. Если нету соответствующего обета, то и не может быть соответствующего падения. Это будет обычный поступок. Так, что касается способов исправления падений, то это следует делать так, как это разъяснено в связи с каждым из 3 обетов. Ну, то есть обеты личного освобождения, обеты бодхисаттв и тайны мантры. Et en ce qui concerne les moyens de remédier aux transgressions, il convient, donc ça, c'est si on a fait des vœux. Donc si on n'a pas fait de vœux, il n'y aura pas de transgression, il y aura juste des actions non vertueuses. Par contre, si on a fait des vœux, eh bien, on va avoir une chute ou une transgression. Donc il convient de le faire comme c'est indiqué en relation avec les 3 types de vœux. Donc ça peut être soit les vœux de libération individuelle, les vœux de bodhisattva ou les vœux tantriques. Et là, вы прочитали последнюю... Что исправление же проступков, то есть действий, не связанных с обетами, или поступков вне связи с обетами, должно производиться посредством 4 сил. Там это проводятся специальные ритуалы восстановления обетов, а вообще же карма очищается посредством применения 4 сил.
Et donc, on continue. La remédiation aux transgressions, aux actions négatives, doit se faire en ayant recours aux 4 forces. Par contre, pour les chutes, pour les vœux que l'on n'a pas, pour les transgressions de vœux, là, il y a des rituels qui correspondent à chaque type de vœu. В сутре, учащей о 4 качествах, сказано: Майтрея, если Бодхисаттва Махасаттва обладают 4 качествами, то совершенные и накопленные проступки подавляются. Каковы эти 4? Вот они. Сила проявления полного раскаяния, применение противоядий, отказа от проступков и сила опоры. Donc on reprend dans le texte, dans le sutra donnant les 4 enseignements, il est dit: Maitreya, si un bodhisattva grand possède les 4 enseignements, les actions non vertueuses accomplies et accumulées seront vaincues. Quelles sont ces 4 forces? Ce sont la force du regret, la force de l'antidote, la force de se détourner des erreurs et la force du support. Совершенное и накопленное – это деяние определенного возмездия. То есть те действия, результаты которых непременно придется вкусить, испытать, перестрадать, так сказать. Если же те силы могут подавить даже их, то тем более деяние неопределенного возмездия. Donc on reprend dans le texte, ce qui a été accompli et accumulé équivaut au karma certain. Et si certaines forces peuvent supprimer même cela, alors ce sera d'autant plus possible pour les karmas incertains. То есть посредством 4 сил можно очистить практически любую дурную карму. Et Почти. En fait, en ayant recours aux 4 forces de purification, on peut finalement purifier pratiquement tous les karmas négatifs. Некоторые поступки невозможно так очистить. Например, если мы перед тем, как сделать что-то, думаем, я это сделаю, а потом я это замолю, а потом я это очищу. Такой поступок чаще всего становится неочищаемым. Et alors, il y a quand même certaines actions qu'il est impossible de purifier. Et par exemple, c'est lorsque si avant de faire quelque chose de non vertueux, on se dit: ah, je vais le faire et après je vais le purifier. Et là, en général, ces actions, il est impossible pratiquement de les purifier. Итак, что же такое эти 4 силы? Первая из них – это многократное покаяние в неблагих деяниях, совершенных с безначального времени. Чтобы она зародилась, это сила, нужно созерцать возможность порождения созревших и других из 3 видов плодов неблагих деяний. Практиковать же ее следует при помощи исповеди из Священной Сутры Золотистого Света и исповеди 35 Буддам покаяния. Et alors la première de ces forces, le regret répété pour les actions négatives accomplies depuis des temps sans commencement. Afin que cette force apparaisse, afin que ce regret apparaisse, il faut méditer sur les 3 types de résultats de souffrance qui peuvent potentiellement découler de toutes vos transgressions. Résultats à pleine maturité, résultats en concordance avec la cause et les résultats environnementaux. Il convient de la pratiquer à l'aide de la confession issue du Sutra de la Suprême Lumière d'Or et la confession aux 35 Bouddhas. Как иллюстрация часто
описывается то чувство, которое возникает, когда мы съедаем что-то, что казалось нам вкусным, а потом узнаем, что это что-то было отравлено. И уже съев это и узнав, что это был яд, все мы как бы знаем, даже если делаем вид, что не знаем, не хотим об этом задумываться, что такое смерть, и мы не хотим обычно этого. И узнав о том, что теперь смерть уже близка, в нас появляется очень сильная мысль: ах, как хорошо, если бы этого я не сделал. Ах, зачем же я это сделал? Ах, как бы было бы... Что бы сделать для того, чтобы исправить это? Избавиться от того, что я сделал. Также и здесь. Распознав, что такое дурная карма, но уже совершив ее, мы должны развить в себе сильнейшее чувство. Ах, как хорошо было бы, чтобы я этого не сделал. Как бы избавиться от этого. Вот это чувство имеется в виду раскаяние в совершенном поступке. Искреннее. Не на словах просто. Должно быть. Et souvent, on compare en fait cette force du regret à ce qu'on peut éprouver si on apprend, si on vient de manger quelque chose et puis tout à coup on nous dit en fait cette nourriture c'était du poison, c'était empoisonné, et puis là on a ce sentiment parce qu'on veut pas mourir, on veut pas que cette mort approche, donc on se dit ah mais mon Dieu, si seulement j'avais pas mangé cela, eh bien qu'est-ce que je regrette cet acte, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser des conséquences de cet acte. Et c'est la même chose avec les karmas négatifs que l'on a accumulés. Donc on les a faits et c'est cette force du regret qui doit avoir cette même intensité qu'avec l'exemple de la nourriture empoisonnée que l'on doit éveiller en soi. Et ce sentiment de regret doit être doit être développé, et surtout il doit être extrêmement sincère. Вторая сила, шестеричная. Первая – это прибегание к глубоким сутрам, восприятие слов, памятование смысла, чтение и тому подобное, Парашни-парамиты и других сутр. Второе – это вера в пустоту. Опять же, можно понять как размышление о пустоте. Постижение сущности бессамости и ясного света, убежденность, что природа ума изначально чиста, а загрязнения лишь случайны. Третье. Ну ладно, пока два. Donc, la deuxième de ces forces a 6 aspects. Le premier, s'en remettre au profond sutra, la perception des mots, le souvenir du sens, la lecture, etc. de la Prajnaparamita, le sutra de la perfection de la sagesse et autres sutras. Deuxième aspect, avoir foi dans la vacuité, atteindre l'essence de l'absence d'être en soi et par soi, la vacuité, la claire lumière, être convaincu que la nature de l'esprit est initialement pure et que les impuretés sont aléatoires. Здесь первая, третья и четвертая силы – это мысли, представление, что чем является. А вот, собственно, что делается, осуществляется с этими мыслями, с этими представлениями, это вот эта вторая сила. Вот, что делается как в противовес накопленной дурной карме. Сила противоядия, противодействия. Раз, 1, 3, 4. 1, 3, 4 это мысли, а 2 это действия. Да. Et en fait, parmi les 4 forces, la première, la troisième et la quatrième, ça va être des pensées. Comme on a vu, la première, c'est le regret. Alors que la deuxième, celle qui a 6 aspects qu'on est en train de voir, c'est l'action. C'est ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre ces pensées. То есть или это
размышляем, изучаем над смыслом пажни параметры и тому подобных текстов. Опять же, размышляем о пустоте, о бессамости, истинной природе ума и так далее. Либо третье. Прибегаем к чтению мантр. Чтение согласно ритуалу стослоговой мантры Ваджрасаттва имеется в виду, и других превосходных дхарани. В вопросах Субаху сказано: пожар, охватывая летом лес, легко растительность сжигает. Также под ветром нравственности пламя мантр, усердие пламенем сжигает все проступки. Как снег, согретый солнечным лучом, сияние его не терпит, тает. Так снег проступков, согретый силой мантр, под солнцем нравственности исчезает. Как светоч, занесенный в мрак кромешный, рассеивает всюду тьму, так светоч мантр рассеивает тьму проступков, накопленных в течение тысяч жизней. Et donc là, parmi ces six aspects, on a le fait d'étudier, de méditer, méditer sur la vacuité, de réciter des mantras. Donc là, dans le troisième aspect, on reprend dans le texte, s'en remettre aux récitations des mantras, c'est-à-dire réciter en respectant le rituel, le mantra à 100 syllabes, c'est-à-dire celui de Vajrasattva, et d'autres merveilleux dharani. Et dans le tantra requis par Subaru, il est dit, tout comme, au printemps, les flammes d'un feu incontrôlable, gagnant tout le sous-bois de la forêt, le réduisent en cendres, les vents de la conduite éthique attisent le feu de la récitation, et les flammes de l'effort puissant brûlent les graines de non-vertu. Tout comme, sous les rayons du soleil éclatant, irrésistiblement la neige bientôt fond, la neige de l'action non vertueuse disparaît sous l'action des rayons de la conduite éthique et de la récitation. Tout comme la lampe allumée dans la nuit noire élimine toute trace d'obscurité, de même, l'obscurité de la non-vertu accumulée en des milliers de vies est promptement dissipée par la lampe de la récitation. Читать же мантры следует до тех пор, пока не увидите признаков очищения проступков. Признаки, видимые во сне, описаны в Дхарани Чунды. Вот какие они. Это изрыгаешь плохую пищу, пьешь и изрыгаешь простоквашу, молоко и тому подобное. То есть что-то белое. Видишь солнце и луну. Ну или, опять же, или какие-то светила. Летаешь, горишь в огне. То есть, опять же, не просто в жизни мы жили-жили, и нам пояснил, что мы летаем. О, значит, у меня эти злодеяния очищаются. Мы ничего не делали, а злодеяния очищаются. Как хорошо. Нет, это не так. Имеется в виду, что мы, начитывая мантру, дочитали ее какой-то, действительно, начитывали ее искренне, со всеми этими 4 силами. И действительно, это стало повторяться. У нас стали во сне появляться эти один за другим или все, или какие-то из этих признаков. Не случайные. Mm-hmm. И вообще, как вопрос о том, а мне вот сегодня такое приснилось, что это означает? Если ты ничего не делал, ничего не означает. Видишь солнце, луну, летаешь, горишь в огне, одолеваешь буйвола или черного человека. Ну, имеется в виду что-то, некая пугающая гуманоидная форма. Видишь общину монахов или монахинь. Снится дерево, содержащее молоко. Но это или фикусовые различные, либо молочайные. Ну вот дерево будхи у нас... Сок этих деревьев белый, похожий на молоко. Употреблять в пищу не рекомендуется, он ядовитый, так же, как и у всех молочаев. Ну или вот плюмерия, например. Очень красивые цветы, вкусно пахнут, но сок тоже вот этот молочный, тоже как бы дерево, содержащее молоко, но ядовитый.
Так, содержащее молоко, слон, бык-вожак, гора или львиный трон. Залезаешь на крышу дворца или слушаешь дхарму. Если в процессе практики продолжительном, искреннем, не уикендовой практики, которая как хобби какое-то, или практики, которые делаются для какого-то дяди, так сказать, как будто на кого-то работаем, а не для себя. Ну, отбываем какое-то обязательство, нам епитимию на нас наложили, и мы это сидим, читаем, недовольные. В таком случае вряд ли, даже если что-то такое снится, иногда можно не очень сильно обращать. А вот если все это делается искренне, и снятся такие сны, после сна остается ощущение радости, легкости, тогда, наверное, процесс как бы идет. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Et donc on reprend dans le texte avec un commentaire de la Matangon. Il convient de réciter des mantras jusqu'au moment où vous commencerez à avoir des signes de purification des karmas négatifs. Les signes vus en rêve sont décrits dans le Dharani Chunde. Donc là, Chunda. Тут это склонение. Par exemple, vomir de la nourriture avariée, manger et vomir du yaourt, du lait, etc. Voir le soleil et ou la lune, ou de la lumière. Voler, brûler dans le feu, maîtriser un buffle d'eau ou un personnage sombre et démoniaque. Voir une sangha avec des moines. Voir un arbre qui produit du lait, un laitron, un ficus ou d'autres arbres qui souvent, en fait, ce qui ressemblera à du lait sera du poison. Un éléphant, un bœuf, une montagne ou un trône soutenu par des lions, grimper sur le toit d'un palais, écouter les enseignements du Dharma. Donc là, ce que dit la Matangon, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si vous faites un rêve comme ça une fois sans avoir rien fait, ce rêve ne va rien signifier. Si vous faites ce rêve par hasard, il faut faire attention à ces rêves. Si vous vous êtes engagé dans une pratique sincère avec une récitation de mantra, donc là, à ce moment-là, il se peut que vous ayez ce type de rêve et à ce moment-là, ça, vous pourrez y prêter attention parce que ça signifiera qu'il y a véritablement un processus de purification qui est initié. Par contre, et c'est uniquement si vous le faites pendant une pratique qui est sincère, pas une pratique que vous faites pendant le temps d'un week-end et qui soit longue. Et c'est également, il ne faut pas prêter attention à ce type de rêve si on est en train de pratiquer pour quelqu'un. Mais surtout, ce qui est important, c'est la sincérité de cette pratique que vous allez faire, et là, il se peut que vous ayez ce type de rêve et qu'en vous réveillant, vous ayez une sensation de légèreté. Donc, s'il y a tout le prérequis, à ce moment-là, vous pouvez effectivement tenir compte de ce type de rêve si vous les voyez. Это вот про чтение мантр было, третье действие. Четвертое действие – прибегание к изготовлению священных образов. Благоговея перед Буддой, изготавливаешь его изображение. То есть это или печатаем какие-то графические изображения, цветные, черно-белые, печатаем на принтере, вырезаем какую-то печать и ею делаем изображение, заказываем печати, заказываем изготовление статуи, либо же сами их делаем, отливаем их, отливаем формами, либо же какого цаца делаем. Все это как бы создание образов. Изготавливаем
изготовления его образов. Опять же, тут вот этот, то, что не мелким шрифтом написано, но вот вроде бы таким же, как все вокруг, слово «благоговея» перед Буддой. Вот это обычно упускается. Печатаем, потом на это ногами наступаем, то есть видим в этом просто лишь утилитарную какую-то картиночку. Это уже не настолько полезное действие будет. Donc le quatrième aspect, c'est il s'agit d'avoir recours à la création d'images de Bouddha en respectant le Bouddha et en créant des représentations. Donc ici, ça peut être à la fois le fait d'imprimer des images, qu'elles soient des représentations, qu'elles soient en noir et blanc, en couleur, le fait de les découper par exemple, le fait de commander ou de préparer, de faire soi-même des statues, d'utiliser des moules pour faire des tsatsa. Et certainement, ce qu'ici, il faut avoir à l'esprit, et souvent on oublie ce mot, c'est le fait de respecter le Bouddha. Si on fait tout cela, après, il faut respecter ces images ou ces représentations que l'on a créées et pas leur marcher dessus ou ne pas les respecter. Кажется, в Японии, забыл, это Япония или все-таки Китай был еще, была пословица, вот как долгий какой-то процесс, вот на русском это тянуть кота за хвост, например, оттягивать что-то очень долго, а там была пословица изготавливать изображение Будды, потому что, например, если создавали статую из камня, ее же для этого камень как бы тешут, для этого нужно бить по нему зубилом, и вот мастер делает один удар, кладет молоток и зубило, делает 100 простираний, просит прощения за это, потом делает второй удар, и вот так это, в общем, изготовление образа Будды, это очень долгий процесс был. Но это зато показывает его благоговение, то, с каким благоговением этот образ создавался. Et alors je ne sais plus, dit Lama Tengun, si c'était au Japon ou en Chine, il y avait un proverbe qui, comme on dit, qui signifie quand on est en train quand on met du temps, quand on met beaucoup de temps pour accomplir quelque chose qui était, et ce proverbe, on disait, voilà, ça prend autant de temps que de préparer ou de faire des représentations de Bouddha. Et pourquoi? C'est parce que à l'époque, si un sculpteur se lançait dans le fait de sculpter une statue de Bouddha, ben, à chaque fois, donc il prenait la pierre qu'il envisageait de sculpter, il donnait un coup de couteau, et puis après, il faisait sans prosternation. Donc bien sûr, ça mettait énormément de temps pour arriver à faire une statue, mais en même temps, ça montrait le respect qu'il y avait pour cette représentation de Bouddha qu'on était en train de faire. Когда мы создаем эти какие-то образы, у нас часто появляется мысль, что это вот то, что я сделал. Это типа как я отец, это мои дети, но вот это они должны меня слушаться, это я как кто-то более важный, а они вот менее важные какие-то. Вот это надо из себя как-то выковыривать, а то вот этого слова благоговение у нас не получается, и тогда четвертое действие не будет являться второй силой. Et là, ce qu'il faut souvent avoir à l'esprit, c'est que quand parfois on va faire quelque chose, on va faire une statue ou on va faire une représentation, et on va s'accrocher au fait que on va se dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui suis l'auteur de cela, donc c'est moi qui suis le plus important. Et ça, il faut absolument se débarrasser de cette idée, il faut la sortir de soi, parce que sinon, de nouveau, il n'y aura pas cette idée du respect
que l'on va avoir pour ces représentations. Et du coup, cette deuxième force, eh bien, ce quatrième aspect de la deuxième force, il sera équivalent à 0. Ну, может, не совсем zéro, но не настолько, чтобы... Жалко, впустую потраченного времени будет. Ладно. Et donc, ça sera, en fait, ce sera pas complètement réduit à néant, mais ça sera réduit de beaucoup. Да. Так, пятое. Это прибегание к подношению, совершение разных подношений Будде и его ступам. Это не только подношение каких-то даров, там, гирлянд цветов, благовоний и так далее, но и починка тоже. Например, побелка ступы, это, другими словами, называется одевание ступы, подношение одежд ступе. Mm-hmm. Et donc le cinquième aspect, c'est avoir recours aux offrandes. Donc c'est faire différentes offrandes au Bouddha et à ses stupas. Donc c'est pas que faire des offrandes, mais c'est aussi le fait de réparer les choses. Par exemple, le fait de reblanchir un stupa, c'est symboliquement le fait de lui donner une nouvelle parure. 6. Прибегание к именам. Слушание и хранение в памяти имен Будд и великих сынов победителей. Современному человеку зачастую кажется это каким-то странным танцем с бубном. Танцы с бубнами непонятные вокруг костра, и зачем это, и, может быть, это и прикольно, как бы, но зачем это? Действительно, очень многие Будды в процессе своего становления, пробуждения, пока они шли путем бодхисаттв, давали клятвы о том, что если в будущем кто-то вспомнит о нем и произнесет его имя, то пусть этот некто избавится от накопленной в течение стольких-то и стольких-то кальп дурной кармой. Кто-то давал обеты о том, что я буду сейчас практиковать и вот стану Буддой для того, чтобы в будущем кто-то, произнеся мое имя, и пусть кто-то не для этого, а то, помимо всего прочего, пусть кто-то в будущем, произнеся его имя, избавится от накопленной в течение 10 кальп, кармы убийства. Кто-то о карме воровства и так далее. То есть бесчетное количество Будд давало бесчетные вот эти клятвы, и сейчас, в принципе, у нас есть возможность как бы найти все эти имена и произносить их. В принципе, покаяние перед 35 Буддами — это как бы небольшой сборник из 35 имен. И имен может быть больше, но хотя бы эти. В принципе, даже произношение имени Будды Шакьямуни, произношение имени 8 Татхагат Вачивания и так далее. Все они также давали свои подобные клятвы. Et donc le sixième aspect, avoir recours au nom. Là, c'est dans le texte. Écouter et mémoriser les noms des Bouddhas et des grands fils des vainqueurs.
Donc Lama Tengon rajoute, aujourd'hui c'est vrai que ça peut paraître bizarre et quand on entend, on se dit, on entend le fait d'avoir recours au nom, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça, à quoi ça sert? Et en fait l'explication est la suivante, c'est que beaucoup de Bouddhas, un nombre innombrable du Bouddha du passé, lorsqu'ils étaient encore des bodhisattvas et qu'ils étaient engagés sur la voie, ont fait les promesses suivantes. Il disait que si quelqu'un à l'avenir prononce mon nom, eh bien que cette personne puisse, grâce simplement au fait de prononcer mon nom, puisse se débarrasser des karmas négatifs accumulés. Et beaucoup de Bouddhas aussi faisaient la promesse suivante. Voilà, il disait, si je pratique aujourd'hui, c'est aussi pour que ça puisse apporter l'utilité que dans le futur, si quelqu'un prononce mon nom, par exemple, que ça puisse lui permettre de se débarrasser du karma négatif d'avoir ôté la vie à un être durant 10 kalpas. Ou bien encore que ça puisse les débarrasser du karma négatif d'avoir pris ce qui appartenait à autrui. Et donc on a une innombrable quantité de Bouddhas qui ont fait un très grand nombre de promesses. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons prononcer ces noms et ça aura une certaine force. Comme par exemple, on a, et on en a parlé tout à l'heure, le sutra de la confection aux 35 Bouddhas. Finalement, c'est une liste de 35 noms. Et le fait de prononcer ne serait-ce que cela, ça peut aider à purifier des karmas négatifs accumulés. Tout comme par exemple le fait de prononcer le nom du Bouddha Shakyamuni ou le nom des 8 Tathagatas, qui tous ont fait ce type de promesse. Так, это лишь то, что действительно упомянуто в собрании практик. Это Шикши-самучая. Но есть еще много другого. Так, третья сила – это твердое обещание впредь не совершать 10 неблагих деяний. В Сурья-гарбха-сутре сказано, что эта сила подавляет все совершенные в прошлом неблагие деяния 3 дверей, начиная с убиения и так далее. То есть первый поступок из 10, а также омрачение, проступки против дхармы. Поступки против дхармы считаются одними из самых тяжелых. Пробуждение, а также то есть совершенные лично, а также побуждение других совершить дурное и радость при виде совершения. В большом толковании Винаи указано, что под словами Винаи зарекся ли на будущее, подразумевается, что исповедь без искреннего обещания больше не совершать дурных поступков всего лишь слова. Поэтому обещание впредь не совершать проступков весьма важно. Зарождение же его зависит от первой силы, от достаточного раскаяния. Donc, on continue dans le texte. Donc, ces 6 aspects, c'est uniquement ce qui est rappelé dans le compendium des instructions, mais il existe beaucoup d'autres méthodes. La troisième de ces forces, c'est celle de l'abstention. Faire la promesse ferme de ne pas commettre à l'avenir les 10 actions non vertueuses. Dans le Sutra de l'essence du soleil, il est dit que cette force peut détruire toutes les actions négatives commises avec les 3 portes, en commençant par l'action de tuer, et ainsi que les perturbations mentales et les forces liées au dharma. Là, les fautes liées au dharma, ça ce sont les fautes les plus lourdes, les plus graves. Et ici on va avoir l'énumération des 10 actions non vertueuses. Le fait d'inciter les autres à commettre des transgressions et le fait de se réjouir en voyant cela. Dans le grand traité du Vinaya, il est dit que les paroles « vous en faites la promesse dans le futur » sous-entendent
que si l'expression du regret n'est pas accompagnée d'une ferme promesse de ne plus commettre de mauvaises actions dans le futur, eh bien, cela équivaut à des paroles creuses. C'est pour cela que la résolution ferme de ne pas recommencer dans le futur est primordiale. Et son émergence dépend de la première force, de la force du regret. Да. Четвертая сила– это освоение обращения к прибежищу и устремленности к пробуждению. Donc, la quatrième des forces, c'est celle du support. Et c'est l'assimilation de la prise de refuge dans les trois joyaux et l'aspiration à l'éveil. То есть, если на практике мы скажем, совершаем исповедь бодхисаттвы перед 35 Буддами, здесь мы вначале обращаемся к прибежищу в трех драгоценностях, и затем произносим слова поклонения и перечисляем имена 35 Татхагат. Вот это, с одной стороны, то, что мы либо же отдельно перед этим текстом мы читаем по рождению, стремления к пробуждению и развитию бодхичитты, Сангей Чудан Согей Чернонла, например, очень хороший текст, искренне развиваем в себе это чувство обращения к прибежищу. Это четвертая сила, сила опоры. Опять же, то, что здесь идет обращение к прибежищу, то, что мы в этом тексте или физически совершаем постирание перед этими образами, либо же полагаемся на образы этих 35 Будд и как бы вообще полагаемся на этих 35 Будд, это опять же сила опоры. То, что мы обращаемся к ним. Это применение четвертой силы. Donc là, par exemple, comment est-ce que l'on a recours à cette force du support? Par exemple, dans la pratique, si l'on prend la confession aux 35 Bouddhas, le fait que avant de commencer, donc soit avant de commencer la pratique, on va prendre refuge dans les trois joyaux et on va engendrer l'esprit d'éveil, et après on va réciter les noms des 35 Tathagatas. Et là, donc, le fait déjà, d'un côté, de prendre refuge dans les trois joyaux, développer l'esprit d'éveil et de le faire de manière sincère, c'est une façon d'avoir recours à la force, la quatrième des forces, celle du support. Ensuite, le fait de faire des prosternations devant les 35 Bouddhas en s'adressant à eux, c'est également le fait d'avoir recours à la force du support. То как бы причина, которая толкает нас на совершение этого действия, мысль, которая сопровождает мысль о раскаянии в совершенных в прошлом дурных поступков, а также ее как бы озвучение здесь дальше, после как бы части постираний. Мы тут говорим «Наму поклоняюсь им и всем другим Татхагатам» до слов «не утаиваю, не скрываю, зарекаюсь повторить их». Здесь мы перечисляем 14-28 страниц. А здесь мы перечисляем те дурные поступки, которые, скорее всего, мы совершали
Но помимо этого и есть еще гораздо больше тех, которые здесь не перечислены. Чувство раскаяния во всех этих поступках – это первая сила. Сила раскаяния. Et donc là, si on prend la confession, la confession aux 35 Bouddhas, donc premièrement, on va se poser la question pourquoi est-ce que quelles sont les raisons qui font que l'on éprouve ce regret d'avoir commis ces nombreuses actions vertueuses dans le passé. Et donc là, on va avoir le fait de regretter d'avoir commis ces actions, et ça va correspondre à la première force qui est celle du regret. То, что мы произносим имена этих 35 татхагат, делаем перед ними простирание, может быть, физические, может быть, хотя бы словами, чувствуем благоговение по отношению к ним. Опять же, сопровождаем это мыслью, хотя бы попыткой понимания пустоты, как этих самих этих Будд, так же и нас, и этого процесса очищения. Пустоты злодеяния, того, кто совершил это злодеяние, и жертвы этого злодеяния, или результата этого злодеяния. Размышляем об истинной природе нашего ума. Опять же, это сутра. Мы произносим слова сутры. Все это будет являться различными аспектами второй силы, противодействия, противоядия. Après le fait de prononcer les noms de ces différents Bouddhas, le fait de se prosterner devant eux, que ce soit physiquement ou verbalement, le fait d'exprimer son respect vis-à-vis d'eux, et que tout cela soit accompagné par cette pensée qui va être d'essayer de comprendre la vacuité à la fois de ces Bouddhas, la vacuité de nous-mêmes, et la vacuité de ce processus de purification. Le fait de réfléchir sur la vacuité des actions non négatives, l'auteur, l'action et le résultat de ces actions, et réfléchir sur la véritable nature de notre esprit. Tout cela, lorsque l'on va, ces pensées qui vont nous venir à l'esprit lorsque l'on va prononcer ce sutra, tout cela correspond à la deuxième force. То есть тут получается, первая сила здесь дослов не утаиваю, не скрываю. А вот зарекаюсь повторить их, это уже третья сила. 14.29. Первый абзац. У меня не хватает, я перепадаю на 45. Не хватает страниц. У меня 28 и 45. Может, они где-то в другом месте? Нет, смотрите, так. Прошито как-то, видимо. Выпали. Украли. Упс. Первый абзац там. Ага. Зарекаюсь их повторить, это... Зарекаюсь их повторить, это не имеется в виду, что я буду их делать и впредь. Имеется в виду, что я их больше никогда не буду делать. Опять же, это не как маленькие дети говорят, это я больше не буду, а как только отвернешься, они опять покосят. Мы здесь по-взрослому искренне обещаем больше не делать вышеперечисленных поступков и вообще всего дурного, от чего хотели бы избавиться.
Et après, lorsque l'on a dans le texte que je prends la ferme résolution de ne pas répéter ces actions, de ne pas recommencer, cette promesse, on l'a fait de manière adulte, pas comme les enfants qui font une promesse et à peine on a tourné le dos qu'ils ont recommencé. Non, là, c'est vraiment le fait de faire cette promesse, de prendre, c'est vraiment une ferme résolution. Мгм. Дальнейшее посвящение заслуг. Mhm. Это, опять же, накопление. Огромное накопление заслуг. С одной стороны, это накопление заслуг, но если в составе практики очищения, то это, опять же, будет относиться к силе противодействия. То есть это заслуги, накопленные в противовес совершенным дурным поступкам. Et après, dans la dédicace, on va voir l'accumulation de mérites. Donc ici, si cette accumulation de mérites, si on le fait dans cette pratique de purification, ça va correspondre à la deuxième force, celle de l'antidote, qui vient, cette accumulation de mérites, elles viennent contrer les conséquences des mauvaises actions. И это сорадование или восторг от совершенных добродетелей, совершенных добрых поступков, совершенных самим, либо же другими существами, как обычными существами, так и ариями. Это один из мощнейших способов накопления заслуг. Et le fait de se réjouir des actions vertueuses qui ont été faites, que ce soit par soi-même et surtout par les autres, par les sarias, c'est quelque chose qui est une des manières les plus fortes d'accumuler des mérites. Наш учитель Цонкапа в своей краткой автобиографии в стихах, которая называется «Благая судьба», на русском переводе, в русском переводе, там он говорит о том, что тадхагаты прославляют сорадование как сильнейший способ накопить заслуги. Et notre maître Tsongkhapa, dans son autobiographie en vers, il souligne que les Tagata souligne que le fait de se réjouir, c'est une des manières les plus puissantes d'accumuler des mérites. Ну, кажется, я это опять же уже говорил, но в Ламриме Пабонки, освобождение на вашей ладони, он там как бы математические вычисления приводит о том, что если сорадуешься заслугам того, кто находится ниже тебя по развитию, то есть не по возрасту, не по росту, не по благосостоянию, а по внутреннему развитию, то, сорадуясь его одной заслуге, ты обретаешь вдвое больше. Если сорадуешься равному, ты обретаешь столько же. А если сорадуешься тому, кто находится выше тебя, ты обретаешь половину. Ну, Ген Тензин-Чопел, когда я ему это озвучивал, очень долго хохотал. Кто? Мой учитель по философии в Гумане, Ген Тензин-Чопел. Кто бы мог так это с весами и линейкой все это просчитать? Ну, тем не менее, наверное, в этом есть рациональность какая-то. Есть о чем задуматься. Если получить хотя бы часть какую-то, пусть даже не половину заслуг его святейшества, это уже было бы не так плохо. Заслуги Будды, а их много. Будд.
Et donc la Matenkon dit ça, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais dans le Lamrim de Pabonka, la libération dans les paumes de la main, à un moment donné, Pabonka donne l'exemple de qu'est-ce qu'apporte la réjouissance, le fait de se réjouir des actions pour son propre développement intérieur. Donc il dit que si l'on se réjouit des actions qui ont été faites par un être dont le développement intérieur est inférieur à notre propre développement, à ce moment-là, les mérites accumulés de cette réjouissance seront multipliés par deux. Si l'on se réjouit des mérites, si l'on se réjouit des actions d'un être dont le développement est égal à son propre développement intérieur, à ce moment-là, les mérites accumulés seront égaux. Et si l'on se réjouit des actions qui ont été faites par un être dont le développement intérieur est supérieur au nôtre, à ce moment-là, on pourra récolter la moitié de ces mérites. Et la Matengon dit, lorsque j'étais au monastère, mon professeur de philosophie, quand je lui avais parlé de cet extrait, ça le faisait rire parce qu'il disait, ouais, je suis pas sûr qu'on soit à même de calculer tout cela de manière aussi précise, mais cependant, il y a matière à réflexion parce que bien évidemment, si l'on pouvait euh, obtenir ne serait-ce qu'une infime partie des mérites de sa sainteté le Dalai Lama ou qu'une infime partie des mérites accumulés des nombreux Bouddhas, eh bien, ce serait déjà immense. Вот так в целом обычно это сутра покаяния называется сутра, состоящая из трех частей, либо из трех груд. Первая груда – это поклонение, вторая груда – это раскаяние, и третья груда – это посвящение заслуг. Это как бы третья часть – это посвящение заслуг в целом. Для того, чтобы они не были утеряны. Et c'est vrai que souvent, la confession aux 35 Bouddhas, on l'appelle aussi, elle a trois parties, ou bien on dit aussi parfois trois tas. Donc la première partie, ça va être les prosternations. Le deuxième, ça va être la partie qui concerne le regret. Et la troisième, ça va être la réjouissance. Ceci afin que ces mérites ne soient pas perdus. Так, ну, на этом пока остановимся. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.